ଘରେ ବସି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପାରିବେ ଉଜ୍ଜଳା 2.0 ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏକ ପାଇପ୍, ଏକ ରେଗୁଲେଟର ଏବଂ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର 1 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟିପି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ମଲ୍ଲିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ବି କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ମୁଁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିଦେଇଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ୟୁଆରଏଲ୍ରେ ଆପଣ ମାରିବେ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ମାରିକି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ମାରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି। ଏକ ନ୍ୟୁ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ଉଜ୍ଜଳା 2.0 କନେକ୍ସନ୍। ତ ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ। ତ ଏଠି ଦେଖ ନୂଆ ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ଉଜ୍ଜଳା, ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ଉଜ୍ଜଳା 2.0ରେ କନେକ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଜମାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ମାରିଛି ସେଇଠୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣ ଛୁଇଁକି ଉପରକୁ ଟେକିବେ। ଉପରକୁ ଚଲାଇଲା ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତ ତଳକୁ ସେ ଆସିବ। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଉ ବା ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ ବା HP ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଠି କରିବେ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର HP ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯେଉଁଠି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ HP ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ HP ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଖାଲି ଡେମୋ ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ HP ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି। କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ପେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ରେଗୁଲାର କନେକ୍ସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି ଉଜ୍ଜଳା କନେକ୍ସନ୍, ଉଜ୍ଜଳା ବେନିଫିସିଆରୀ କନେକ୍ସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଜ୍ଜଳା ବେନିଫିସିଆରୀ କନେକ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଠି ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଏଭବ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ନୂଆ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି, ପାଖର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ମାରି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଲୋକେସନ୍ ୱାଇଜ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଲୋକେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ପଳାଇ ଆସିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ନାଁ ବି ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ମାରିଦେଲି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଲି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେଲି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋନପୁର ନେଇଗଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋନପୁର ଓଡ଼ିଶା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାରିଛି, ସୋନପୁର ମାରିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନେମ୍ ପଳାଇ ଆସିଲା। ତ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନେମ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ନିୟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପାଖ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ତ ଆପଣ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରକୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 4ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁରଲି HP ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ବିତରକ ପାଖ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମୁରଲି HP ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଆସିଗଲା। ତ ଏଠି ଦେଖୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆଡ୍ରେସ୍ ପଳାଇ ଆସିଲା। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ପଳାଇ ଆସିଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଉପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଫିଲ୍ ମାର୍କ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଅଛି ପାଖରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି, ତ ସବୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଥିରେ 4ଟା, ଏଥିରେ 4ଟା, ଏଥିରେ 4ଟା, 3ଟା ବକ୍ସ ଅଛି। 4×12 ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 4×4ଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ଏଠି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା, ଏଠି ଆମେ MARS ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି। ତ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବେ,
ये मिडिल नेम लिखिए, लास्ट सियोर नेम लिखिए। देखो डेट ऑफ बर्थ लिखिए। आधार कार्ड आप जेकोसी डेट ऑफ बर्थ अच्छी तो से डेट ऑफ बर्थ देदेबा। मैं आप कास्ट देदेबा, जो कास्ट आप बिलंग कर। देखो आई रेशन कार्ड डिटेल्स अच्छी आपणकर स्टेट ऑफ इश्यू कौन इश्यू होता देवे, डेट ऑफ इश्यू देवे, रेशन कार्ड इश्यू डेट देवे और राशन कार्ड नंबर तले देखो लिखाई दे सारापर राशन कार्ड नंबर देवे। देखो राशन कार्ड नंबर बर्तमान देदेली। तो देखो आप रूराल कि अर्बान जदि आप ग्रामीण सहर गाँव रोच तो रूराल रत आप सहर रोच उर्बान अर्बान अच्छी रूराल अच्छी तो मुझे रूराल मारिदेली। ये आप जेकोसी गोटे आप बिल्डिंग हाउस संख्या पकेबे, जब आप हाउस संख्या ना जेकोसी गोटे पकेले चलो। तो ये देखो सिटी टाउन अच्छी तले, तो सिटी टाउन आप कौ सिटी जाऊँगी तो सेटा लिखिए। स्टेट नेम लिखिए, नियरेस्ट नेम लिखिए, स्टेट नेम देखो डिस्ट्रिक्ट लिखिए। ये आप टाउन लिखिए। ये आम मेल आईडी ऑफिस फोन नंबर की दबा आवश्यकता नहीं। देखो ये पिन कोड देवे, मोबाइल नंबर देवे, रेसिडेंस फोन नंबर देवे। देखो ये गोटे पेज आसी तले पर्टिकुलर्स ऑफ बैंक अकाउंट। जदि आप बैंक अकाउंट आधार लिंक अच्छी तो ऊपर लिखा है आधार, तो से आधार ऊपर आप आधार नंबर देदेवे। तले आ बैंक दबा पड़ोनी, ऑटोमेटिकली से नहीं जीव जेकोसी बैंक आपंकर आधार अच्छी। तो देखो आधार लिंक जब अच्छे आप रेडी देवे, नचेत ये आप आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट आपंकर बैंक अकाउंट नंबर सब देदेवे। आईएफएससी कोड देले आप भेरीफाई हो। रेकमेंड करी आप आधार नंबर पकड़, प्रायतः आधार कार्ड रे बैंक खाते आधार लिंक हो जाए। तो रेकमेंड करी आप आधार नंबर पकातु। तो गोटे स्क्रॉल करवा। देखो ये उज्ज्वला कनेक्शन डिटेल्स आसी जाइए। तो आप 14 किलो 200 मुझे रेकमेंड करी 14 किलो 200 देखो 14 किलो 200 गैस अच्छी, ये 5 किलो अच्छी, ये 5 किलो अच्छी। तो मुझे रेकमेंड करी 14 किलो 200 ग्राम जोटा अच्छी तो सहीटा ने नेले आप बड़ टांकी आसो। ये देखो आपंकर प्रूफ ऑफ एड्रेस POA जो लिखाई प्रूफ ऑफ एड्रेस, से आप आधार UID देवे। आधार पर क्लिक करी आपंकर एड्रेस प्रूफ आईडी जोड़ा अच्छी आप आधार नंबर देदेवे। आधार नंबर देदेला देखो ये आधार UID अच्छी, ये आप सिलेक्ट करेंगे आपंकर फाइल। मन रखु सब PDF नब, JPG किसी भी ना सब PDF नब। ये केवल पासपोर्ट साइज फोटोटा 50 KB फोटोटा देवे। आउ जितक फाइल सब PDF करदेवे। PDF केमती कर नेक्स्ट वीडियो कहबी। ये देखो आधार UID नंबर जोड़ा लिखाई से सिलेक्ट फाइल करके आपको जी आमर अच्छी तार KB अनुसार आप देवे। मन रखु 300 KB तलू होता दरकार आप PDF टा, JPG टा 50 KB भितर। लास्ट देखु आम राशन कार्ड डिटेल्स दिखाई आप राशन कार्डटा जो अच्छे आप प्लास्टिक कार्ड जो कहते हैं आप देदेवे PDF करके। ये आसला डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर। आप राशन कार्ड रे को मैंने अच्छा केते जन अच्छा फैमिली के मैंने रोच। जदि आप राशन कार्ड किए छोट छुआ अच्छा वर्ष 2 वर्ष से चढ़ी ना कि कथा ना से ना भी ये आप मेनसन करेंगे। देखो 1 नंबर अच्छी सिलेक्ट ऑफ रिलेशन एप्लिकेंट ऑफ आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज सबकि दिखाई। देखो रीजन ऑफ आधार सब लिखाई। तो आप गोटे पर गोटे लिखि सारापर देखो ये आप लिखिदे नेम ऑफ मेंबर ये ऐड करदे। ऐड कर सारापर देखो 1 नंबर देखी। तो ये ऐड कलापर 2 नंबर आसो। 2 नंबर आसला पुणी सेमती सेम घर आसो। आप नेम फैमिली मेंबर, आधार रिलेशन टाइप सब आसो। पुणी 3 नंबर भी आसपार। जब आप 3 नंबर पर्यटन फैमिली अच्छा तो देखिए। तो यहाँ सब देदेलापर ये एक देख आई एक्सेप्ट एबव डिक्लेरेशन ऊपर क्लिक करेंगे। आई एक्सेप्ट डिक्लेरेशन एबव क्लिक कलापर आपंकर इंटर बिलो टेक्स्ट आसो। तले दिखाई कहवा कि तले दिखाई जो आम अच्छी कैप्चा फिल करने। देखो मुझे कैप्चा फिल कली, कैप्चा देदेली। कैप्चा देदेला ये सबमिट उपर क्लिक करी। सबमिट उपर क्लिक कर सारापर ये देखो सबकि आप डॉक्यूमेंट रेडी हो। आप कॉपी डॉक्यूमेंट कॉपी बाहर से कॉपी नहीं आप जो पकई आप डिस्ट्रीब्यूटर जो पाख डिस्ट्रीब्यूटर पकई गैस तो सेठी आप नहीं देवे। से देलापर से टाइम जो अच्छी से टाइम भितर आपको से कॉल कर डकेबे आसी आपंकर गैसटा नहीं जातु। तो मन रखु उज्ज्वला गैस नापे आप रेशन कार्ड निहाती मैंडेटरी। रेशन कार्ड ना पारे आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक थे मैंडेटरी।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ